baden fenfe sini watin nate kana mana barkablani famajini wajmalong fulanyal baket dunya fanfan kala ka foko nyina makal ko barmalu yukoma ikalo dimasi anye sina bolikela kan kana bwana mobalma ka barokanyo yake mentemeni lokum me bela denen kro ka wonyigila ka yukoma ikalo bi yanka sena bolike kana jombra wala balankalla de mbay bu fo kata di yelena ye sikugure sikonde mena partito ka foko arena ni kama fene ka foko loku ninkro andio kala talal leki kana bama anna ni munna ale kole ka foko bere dekru brawra na jamana kono na fara ka foko la Guinée jamana fitinini parti politique brawa jusqu'à kemefla aniko ale kole kuka adan sabala wodon tisantula sido kasina bolike wodo kana ka mainika kunyama barmalu yukomin ka fanyali hilado alka la krosili suda akunyala woni dubrel bake yandina mainika wala docteur assalamu alaikum wa alaikum salam inura ba balankal la de tamat alhamdulillah allori braso e kala ba foko balankal la de idi sawa allo tunyalori mbe babralori mpa bralori okay balan kinyero mararo jalaman anu bola ene mais anya mandi temale okay ka mandi ka befo ka badenya ka ifo badenya la ka lufu dina la alama ahamna kul jarala amin allah alama sababu nyuma dirama amin allah sababu juma amin allah ala annabanya amin allah ala si ani kende adama amin allah ala na jamana suma ala na jamana sabati amin allah ala na jamana wurki ala na takaro kairadi amin allah sallallahu alaihi wasallam ay tol malon yanna mo balekana o de yiko may kalon jime bola mono banen ka wule sumani lulu nkame wote ke akandi nkame wo moro kulon kanedi ando ansina bola wodo kana allié bi ni kama fene ka foko ila intervention bedo meye dado bi meye be na ye sandal ni tulil ile ko ka berebere de kruna e parti politique di ko ka mebe akana dan sabama yala sa ile ka kuma ni fo le ka kuma ni fo kama solo daluya mefe ko ba ke mo nyana a fola wole ma ko ka kulo ouais momento masre babuya moment sini to masre safarla fasarla wole kurongosla ouais maintenant to masre fasari babuya itali wole kurongosiye ni morala so kuma fa iba lagne tariku ragbe kala gne ragbe jiye lagne teban tele bola lagne teban ko jiye lagne ouais tindi lagne konke lagne forêt lagne tout lagne afula lagne femme ma kutukoro la jamana ni madi adolo iba lagne ragbe gbe kan jamana kutugine diamant ni sani maluri sene kuri sene bana kuri sene ouais ni ka yan falanta bafel koji dala la Guinea je ko ni koji konoko ko la a dukoro nanfulo susuka ape la Guinea ouais mais la Guinea ma c'est lora de la Guinea ma c'est lora ouais akuvolo to bulle tun tafe la Guinea lo ay tafe la Guinea ke exemple di lagne ke Thomas Redi Thomas Redi men ka jere ka ko to bu jonya disi bana ko frafina jere ta ka jamana la wurki ouais u bele ya kerawle kadam na ulo fana ma president secretary ala la hinala kadam na la sosai ma ka se bima ita fo ko lagne labtani gobra sabati ko asla gobra sabati ouais ko asene ko gobra sabati ko jula ya gobra sabati ko akran gobra sabati ibara gba Afrique de l'Ouest kono menu denu e bola do yi tola ko yiro do wala tola Sahara lagne kale kasiabe ouais bon il ta fo président ni bema ko ni bema finke problème ba ke ro men oro ko ka o nyangini ka fo ko kana mol ta fe ka andeme ankolo ay tan andem na fo nyangire de mais problème me yamma ko me yamma kan ko to du nyona ka barada nasa ka jankuru ka tunya ke wuyadi ka wuya ke tunyadi le politique ko ouais politique ko ba politique ko le ya am antrola
an ni ɲɔgɔn tɛ place ko politique ko bɛɛ y'a fɛ ka profiter ne ba ni bo ye ne si mun na do dam ni bo ye ne donc o jamana men kono sariya te bara la sabatini te a b'a tere sariya ye bara sabatine bara di alu sabatine mun menu ye député gouvernement yɛrɛ balola ni mol bolola bila k'a fɔ ko privé bara sabati état y'a la baara kan donc faut ka ɲaɲini parti politique ko le ma o le ka kɛ laginɛ parti politique bi b'a dilan ɲɔgɔn kan a bɛ se 300 voilà bon siya kɛlɛ y'a sen kɔrɔ a laban somisɛn bɛɛ da la parti la dan ni makiya bon kelen n'a bɛɛ da la parti la dan n'i y'a fɛ i tɔ ye fɔ i ye place sɔrɔ k'u ye don parti la ne na wele rɛgbɛ la ka daminɛ sécurité ma ka se bi ma n ko bon an ye parti ko nin ɲaɲini n b'a fɔ sɛ n ko ka kɛ parti fila de laginɛ de ye tunku 4 de ye ale fɔ sɛ ko tunku fila ye de ka tunku fila la tɛ bɛn i b'a fɔ ko i t'a kɛ parti 4 di laginɛ de tunku 4 de ye tunku kelen n'a bɛ taa ta parti ta o fana tɛ bɛn ne ko n ba an ye mɛn essayer la sariya y'a fɔ an t'a fɔla de parti a interdit ne de o tɛ dɛ mais sariya ye bɔ min d'a jira ka condition ɲuman d'a kɛ mɔɔ di parti créer il a parti que s'il y a parti dit il a parti que quelques parti dit il a parti que kablabni parti dit il a parti que benkani parti dit il a parti que alors telembalia parti dit ay que jamana la kanda ni jamana la wurki baradi o sunwolu nyamema politique côté ye baradi no jamana tamna ni Malaisie 1963 anu ni Malaisie belle très niveau de vie clé ni Malaisie belle très niveau de vie clé Vietnam no kuma tewoluma bi ba oragbe o ila am sobi ko sobe anyangini na le foka anyangini donc lonnal ko alaba lonni di makuyara fada dibra kranka ya nyanyini kan kafo lagine do na retard molu niye nyonka men yo koka wolu do kala nya lagine duma wolu nyakatama no menu yam so ya fe kana bi kana alufa bra lo mais sariya garantie te molu blo foka politiko le nyana bo folo donc ne na folo le ro wo ba changement braquet transition ironi transition do menanya ya kala ba ne election ça no kete même de ces fois-là, alors normal, wati normal là. Quand il va faut qu'il y a d'un euro, tu as voté les personnes, tu as voté préparé. Non, voté les wati noté, voté comment tu le fais. Donc comme même dit Benjamin qu'on a eu fort, même te Benjamin qu'on a eu fort. Les branda proposition fort. Ma faut s'entrer, faut qu'on le que n'entend rien les dire quand même ba na CCNT là. Yala ultese mirla ka parti ko ke sabari ba. Na yin kalile wori. Ba ni ka ilakman mafana ba États-Unis mafana parti bafla le no wotemenen koro parti damando no même parti tani ko bo États-Unis no de France fana hakaza molia akalama mais ilakman ba wuri fana ka sembentia yala sa ikoko yenya duma ikalon kuma ba la jamaro ba fo jamatema akodole ko haklima be la miriya jira an wara yɔrɔ dɔrɔn bi an na mɔdɔ k'a fɔ karamɔgɔ kurisi kɔnɛ i na miiriya mɛn fɔla o de ne ma bɛn o ma don kɔrɔ k'a dala min na a na mɛn fɔla o de ne bɛna bɛn o ma ne ka fɔ ma ne nana wuli lamɛn ma jɔ a y'o de dakɔrɔ ye donc ni a sɔrɔla mɔdɔ mɛn k'a fɔ ko non ko saba tɛ ko lolu le hali bi sa a ma 300 bɔ mais o ko le kila miiriya yɛrɛ ka ɲi tabarikala bawuri kawle fɔ i ka dɔn miiriya b'a fɔ fo ka bɛɛ y'a ɲɛɲini de mɔlu y'a i kana mɔnifin na boya ɲɛ la ala miiriya ɲuman kan i kana la i kankan ala miiriya ɲuman ni ala adamadenya tɛ ba o ti madi ɲɛ bon kabi ko nin daminara molu ɲi ye ɲɔgɔn kan anu manikaden nu kan ka hakili sɔrɔ an na tariku ma ka hakili sɔrɔ an na duɲɛlatigɛ ma ka hakili sɔrɔ k'a fɔ an t'ale jamana nin de ye k'a fɔ n'an t'an ni jamana nin kɔnɔ de ye k'a fɔ i b'a laginɛ la gbɛ susan c'est-à-dire que san 60 ni san 3 indépendance kɔnɔ manika kelen bara kotiya jamana nin kɔnɔ san 60 san 40 ani san 6 k'a daminɛ Sékou Touré ma ka se Alpha Condé ma baraka le y'o kɛla pour que baraka o ye to a ma fo an ye ɲɔgɔn kɔniya bolo kan ka ɲɔgɔn mafɔ bolo kan ka ɲɔgɔn manani bolo kan ka ɲɔgɔn hasidiya bolo kan k'an wuli k'an to yɔrɔ kelen a fɔ ko ninnu bɛnna rɔ bɛn a ɲɔgɔn basi tɛ sabati la sabati basi le bɛn de a b'a bɛn de
hakili kasiya hakilimalu kasiya men na tamanoni fo iri tulmalola alaba harje di mema ay barka blawnya ay do kawnya men ba ke harje nyinna ay do ka fananya alama harje dirama ba be woto yoro kilene hala da miriya nyuma makalo nyama okay ole badum fe majiro wati nate kana me ay tulmaloni docteur Sekou Goureyssi Condé Lawdi anna barka blani famajini wunymalon fulal nye ko mandin kon kanka be ka folita ka di anna lamen nalma wati na president na yem fasori ka ke ka ben ala wunyama téléphone karote koro anga ka folita ka doma amma msona e kadatu sako ka folita ka udama États-Unis ne borinke Ablaye Sidibe fana wati na yangula ka folita ka dama chekro du kala din imoba ka folita ka dama e ka kuma do fana fo ko na ye régime parlementaire mais comment to bukamena u koro ye nya juma ko menduma ilenye yala sa régime parlementaire ni yemu fala ambrakando régime parlementaire ani anna farafina signa assurumagno na kosere ikalo ibawa ambraso lona ibana rifo ko idante idante la mobile mais mo kumala moba sinindi to mo le kumala moba toro ouais men kumala moba toro o hakili ma bon bɛɛri de o lɔni ni o la baara le lakɛna le la hakili le la mais dolu fana ye mɔba da fɛ olu fana ni wolu tɛ yen mɔba da fɔ ko ka makɔnɔni kɛ k'olu ye na o de kɛra ka bɛɛ sa o de kolo dɔn ka bɛɛ sa o de kolo bon an fabara jamana hali bi an y'a wuriki ɲɛɲini de la nin k'an kɔnɔmiri tubabu di san 70 kɛ a ye ko kelen ɲɛɲini a di bɛn di wole na lusela dunyala ikalo farafin tora ala kole tubabu ka ala la dɛ bon ala do ko mema ko iba sabati nyina le fe di sabati soro alors iba kunfa nyini idi kunfa kosoro wala kala na lon na ba do kale wala ka ala matara ya matara la ko do lawo ya matara mena o jo ayi jabe lawo la bon anan ko nganya la matara ana jamana e sabati jamana de e sabati ka kai dia Dubai tani ibi miri Dubai la tarikuma ka foko alo kinyegbe kan sabati le la dan kinyegbe kan ka banka ke wuruki di fo dunya yi kun la ye ka c'est que molle ki miri akoko do ma ki miri donc ne ta fa mendi ka soro jamana kono école de nama ka école de mansaya ke iban karana ka wakaran ke ko ka kana ka karanke kana ka ministère ke ka banka ke médiateur ka banka ke député di konna ka ban frafina kele banu ye kele rome alors idi kile okuna ngoto France tele flan no o bara ole kan ko terrorisme développer ni Sahel jamana kono ko lonna dando bara kili ko liwa aliyo nyafo nyonyo di minadi alors frafina ko leori na woto fula France le o ba boy conférence de Keto Sénégal ko sécurité mais insécurité mais ka adamna Malima kasi Niger ma kasi Côte d'Ivoire ma kasi Burkina ma kasi Benin ma ko abara folo mol maslana ko anyo nyoye ko kanyi o nyanyini ko nyanyini kile wole molo la fola ko bo amba do bo président na fankala be afoko courante la mene ni président ma fokala mene sebete signé ni président ma fokala mo ikere koko kera jamana ko président ala ban adi moy ni la président o kan tunyate se fola ye mutu alors mo be ngoro i punina imuna fandia nyina donc ni régime parlementaire ou le koroye kado bo président na fankala kado la bunyaka kado ko la premier ministre la fankala kado bo la bunyala kado bo président na fankala kado la bunyaka premier ministre parti même ba gagner ou le keto premier ministre la sila parti même ba gagner au te président na sila le parti même ba gagner député ya do ou le ta premier ministre président na sila condition brende la le jamna kuna mais senikane aba foko ka to berato mais motibo la ka waye mutuba ni wara fo sisi ni platitro ni wara fo ni wari soro
a koni ni molu recommandé ari tamo sereke mais aba kuma sankoro sunya kele berito ko aba ke sunya fla berito ko anyo ola la mema pour que anna jamana di sabatinya ma politique kele e bloka molu ye ni bo nyonka beyi kumlo barala anyo le nyanyin okay yorowle badim fe majiro watin nana barka blani fumajini won malon fulal nye albra famyali suranna mo bala kuma ni ma ni benni sirletete nkalo ila waliwo ala di miria blanca londo ndi la brota franka wa Senegal ba mro ke anna mo bala ni ke kubarka nayi kabne kumaradi ba ille frankera mo fulmali nere l'avion kono inike nkalo ndi brota londo kawai malo pari ou bien Senegal nalaw tala ki so o mo balidi aha namboray watin na ni ka ma fena o dum sa ile ko kafo ko ka dekru belebele do finance sena ko Haut Conseil de la Réconciliation comment dote to bukamena o kodo yi ko ka mol bolo di nyombolo mendi dodo kunyala ikanin fo miria jona ali bi ale miria krene ben ani kambe ben ani kambe ala ma jamana sumara ala kana ka suma fini amin allah ala ayan kisi nima amin allah ikalo sitana to gere le nili ni ka kokota nilo ite sababa solo bon ikodo ye uya akisela tunyala mais uya di jamala de jona kateme tunyaka fo ba ala mantura tunyako amin allah donc iba alagbe lagine tariku ragbe kadamna kambo roma kase 4 juillet kase 28 septembre c'est-à-dire que iba lagine tariku ragbe a fanka mayoro a tinyeni worani kujuya molu miye nyonka bon obrana ka business molu konkoni nyoma menu fatura kambo ro olu sini kama kolonike kufu ka mone bolu faro ka mone bolu naro itita folo no ka jotaro ba kerale lagne tarikule wan be do ka soma men kera 4 juillet o kera man kalule la man ka den ka amri ka fo ante se mbona lagne ro ba lagne kala andi jamna ni sini amdu folo ma mais andi se men kera andi ndajja president kera nya susuma fo anna president e la si o kelele wara RPG kodi ka wuru ka sedo mo kana president fa konde ke president bon alibi oma kelemi sa halibi fo ka se bima alors an hamina ni tere ko kobra se rodo do juluk se ber la kire abana tese man ka kana fida ko ka ala kiso amin allah ala narake juluk se tera mais amma fidin ko ka an lone nka wolo do men ka men ke mena we jafa men hamiye mena we afo o yeke yorolo o yoro o fana yeka ata man sabon tunkundori Assemblée nationale ya ta tunkundi Conseil économique et social ya ta tunkundi Cour suprême ya ta tunkundi Keleban justice ye Keleban nyamendi oni kamol no hakli gira nyona tariku Keleban ono teklemi tariku Keleban men kera men bembala men kera men fala men kera men gira la kunu ayi nimisa ayi fariro bon ola kala itesi sona man kala koma itesi sona flan la koma itesi sona tugramo la koma soso la koma no itesi sona fakasa bala koma kanne fa afora fa kanne ke anyangin na le sari yafo ba iba ko men ima nyangini sintana brasila iba ko fo ima nyangini sintana brasila ala kisi sintana amin allah badam fe majiro watin na ambrase ana naye mayni kalini kun foloma labana minka kundo wole wodi ana barkabla ni famajini woy malon fulal nya ana to kun flana le damna lati